Shalkisa segang tokcha kamini Paritosh Debbarmani tongthaino khamui thangmani chongbarini urumuru bisingo phano charshala lukurokni bial jingjar jora thangui birmano klaijak rokni samo basakha patimung ungkha 26 asrambari constituency ni bisingo khobjak tokcha kamio tongnai Paritosh Debbarma mungoi khoroksani nok shaltam sekang nok khamui thapla chawi thangka hor nangui nokni mani khuni bebakno khambaikya gas cylinder thaini khamka nokni songwe chamani mairang lota mairang maikha jotono khambaikha khamani koktoma manai ADC hapango tongnai deputy CM Animesh Debbarma charshala borokni nok khamano naina thangka khamjanai nukhungo naimano tei kokthumnai rokno saka borok jefru birman bial jingjalo klai tongfuru borokni samo thangai basaka hunge belaino khaksama mano তাবক পূর্ব তকছে বিসিও বুসালাইজে পরচিনি ত্রিপুরা থানিনো খরকসা ওয়ারিয়ার পরিতোষ দেববর্মানি নক খামকা হয়েছে থাংনাই ইনি নাগেদিন নক খামবো হয়েছে আং তো আপর অর গরই আং ফাতারো চিকিৎসান বাকি থাংদা হাইপানো চিনি লোকাল যারা লিডার্স দংনাইর ফাইগা পরনো সুবাখা হাইপানো जों दिनै अर एमडीसी दबाबु दङ जोनाल निचिनि चेयारमैन ते वाइस चेयारमैन ताकु बिसु ते खगेश बाबु अर दङ चिनि ब्लक नि प्रेसिडेंट दङ बाछाइबारि सब जोनाल नि चेयारमैन बर दङ जों पालनो बरनो तिनि चिनि काइसे मीटिंग नि परे फाइ नि फैगाइছে पार्टीगतভাবে समस्त दिक থেকে जों बरनो सुबानाय এবং ইলেকশন কমিশননি গাইডলাইন পাই থাংমানি উলো আবুন পরে সরকারিভাবে তাম ক্লাইমান চাঙাবো নাই কারণ তাবু তো কমিশননি গাইডলাইন চলি তং পাই কোনো বড়নো রিনামু সুংখানো जों তাবু সরকারিভাবে রিমাইন রাজ্য সরকার বো মাইনা এডিসি বো মাইনা বাট ইলেকশননি গাইডলাইন পাই থাংমানি পরে সরকার ডেফিনেটলি বঙ্গানা বসা চাম্পা আওয়ার জামতিলা আমসাयो थांनाय सालकिसा सिगां हर नांगै नुखुं काइसानि बेबाक खामै थाप्ला जाखा पातिमुंनि नुखुंगो तंमानि राइस मिल रांसाग्रिसा कानमुं चुंमुं मेसिनो खोबै नगर जे तंमा मानि खनै जतन खामबायखा इ कक्तमा मानै एडिसि हापांगो तंनाय डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा नुखुंनि बरक रकबाय थांगै मालायखा बिरमान जरावा लुकुरगनि सामो ताबुको तंगो उलबो तंनाय हिनि साका बरम गोनां आदं अनिमेश देबबर्मा चिनि खरकसा दफानो हामजागनाय ত্রিপুরা मथानि वारियार नो चित्तरंजन देबबर्मानि न खरबाय खामबै थाब्ला जायथांगायते এবং দিনে বিহিগবো গানান বসাজে ইনফ্যাক্ট দিনে বিহিগিনকা পশ্চিম পারনি অরনন্ত বাবুনি ন দূর সম্পর্কে আত্মীয় ন जों যতন হইতে চিনি লাইজাক ন চিনি জোনালনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ব্লকনি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দङ एमडीसी अनंत बाबू दङ जों फाइनाय फैगाबो नुनो এবং খুব কাহাম ভাবে নাইয়াকই অমন ফায়ার সার্ভিস থেকে যে সমস্ত ডকুমেন্ট দরকার আমার যতন বক সংগ্রহ খাইকা এসডিএম নি অফিসও তহসিল নি বিসিংতি জমা রিজাক নাই এবং এনডিআরএফ থেকে যে রাং রেজাগো ন্যাশনাল ডিজাস্টার ওখানকে more than 1 lakh rupees माननानि ग्लायुंतै नखुक खामतानि जों खोनाओ जे चिनि बरक रगनो आबु रिजागियावने खेबे 5-7 हाजार रां रुई एसडीएम रक बरक याफा याकसुई हुई बेराय पायो किन्तु जों बरनो साका आंबो दङरो नंतो बाबु दङ चिनि जोनालनि तांथां रक दङ जों फॉलो अप खाइनाय विल टॉक टू एसडीएम Vijay Sinha. We'll also talk to DM Dilip Kumar Chakma যে কোনো ভাবেই হোক সংবিধান নিবিসিংহ আইনসঙ্গত ভাবে ন্যাশনাল ডিজাস্টারও যা ক্লাইমানি মোর দেন 1 লাখ বর্ণ মার নাই আর তাবুক তো ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন লাগু তং হয়েছে जों কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট ক্লাইমিয়া once the guideline of election commission goes up after 2nd of March ইটিএডিসি হাফাংবো বরনো গাহাম বা বেচিনি সমর্থন বিসিংতি जों বরনো চুবানাই